नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये बात कि मुसलमानों में तकवा, इल्म और अमल के हिसाब से, इखलास के लिहाज से दर्जे मुतफावत होते हैं, यानी एक के बाद एक दर्जे उनके पाए जाते हैं। और इसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इशारा भी फरमाया और इसी तरह तरगीब भी दी कि हम नेकी में, तकवा के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। सूफिया के यहाँ कुछ इस्तिलाहात हैं जो मुख्तलिफ दर्जों का तयन करती हैं, जिससे गोया इशारा होता है कि ये फला बुजुर्ग इस दर्जे के हैं, ये उनसे ऊपर हैं और वो उनसे ऊपर हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये जो दर्जात हैं ये सब हतमी नहीं है, ये एक अंदाज़ा है और बिलखुसूस उन लोगों की तरफ से ये बात आती है कि जो इस फील्ड में, इस मैदान में होते हैं। और चूंकि बाहर के लोग जो कि उस मैदान में नहीं है, जिनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, वो इस तरह के तजर्बात नहीं करते या उनको इस तजर्बात नहीं होते, तो उनके लिए ये बात समझना मुश्किल है। तो जिस पर जो वारदात होती है, जो उसके साथ कल्बी ताल्लुकात बनते हैं और उसको मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, जो उसकी रूहानी कैफियत होती है, वो वही जानता है जिस पर वो गुजरती है। इसलिए जब कोई शख्स ऐसी कोई बात कहे तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको माना जाए इसलिए कि वो हतमी नहीं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका रद्द ही किया जाए। ऐसे मामलात में सुकूत अफजल है। जिन लोगों को इससे मुनासिबत है वो उसको कबूल कर लें, जिनको मुनासिबत नहीं है, जिन्हें ये अजीब बात लगती है, ऊपरी बात लगती है, उसको छोड़ दें। बहरहाल इस बारे में जो अहादीस वारिद हुई हैं, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में अल-हावी लिल फतावी के अंदर और बाकायदा जो अक्ताब के हवाले से और अब्दाल के हवाले से 18 सहाबा कराम से तकरीबन 50 रिवायतें जमा की हैं। इसी तरह इमाम शारानी ने कुछ जमा की हैं। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने रहमतुल्लाह अलैह अपने रसाइल में भी बाकायदा तफसील से इस पर कलाम किया है और उस पर बहुत सारी अहादीस और तफसीलात लाए हैं। दीगर और बुजुर्गों में से अल्लामा मुनावी ने फतुल कदीर में, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो फतुल बारी के लिखने वाले हैं, उनकी बात नकल की है और उसको उन्होंने फरमाया कि जितनी कसरत से इसके बारे में रिवायत आई है, कुछ उनमें से सही है, कुछ उनमें से ज़ईफ है, सही नहीं है। बल्कि बहुत सारी रिवायत को इब्न जौजी, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मौज़ूआत में जमा किया है। इसी तरीके से इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से किसी को भी सही करार नहीं दिया। अल्लामा अजलूनी ने अपने कशफुल खिफा के अंदर फरमाया कि चूंकि इसके ताद्दुद तुरुक की वजह से अहादीस एक दूसरे को कुव्वत दे देती हैं, इसलिए इसकी असल मानी जा सकती है। इसलिए कसरत तुरुक की वजह से अगरचे ज़ोफ़ अहादीस में दूसरे बहुत सारे तुरुक से, बहुत सारी रास्तों से, बहुत सारी और सनदों से एक चीज़ अगर वारिद हो तो उसमें उसकी सेहत बन जाती है। इस बुनियाद पर ये कुछ दर्जात जो है अहादीस में है। तो अब्दाल का खुसूसी तौर पर तस्करा बहुत सारी रिवायतों में आया और उसमें, लेकिन सबसे अहम बात जो आई है वो ये कि इनको इनके तकवा, लिल्लाहियत, ज़ुहद वरा की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला खास फजल फरमा के ऊंचा मकाम अता करते हैं। अब क्या इसका तयन किया जा सकता है कि ये कौन है और कौन नहीं है? बिल्कुल ये आसान बात नहीं है। ज़ाहिर बात है किसी बाहर वाले के लिए, किसी दूसरे शख्स के लिए किसी के बारे में राय कायम करना कि उसका अल्लाह के नज़दीक क्या मकाम है, ये बिल्कुल इंसानों के बस की चीज़ नहीं है और इंसान को इस बारे में गौर व खौज भी नहीं करना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें, ये सारे दर्जात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि ये थोड़े से मौहूम सी चीज़ें हैं, ऐसी कोई हतमी बातें नहीं हैं। सूफिया क्या इस तरह की चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं और चूंकि वो उस फील्ड के हैं, जो उस फील्ड में जाता है उसको वो चीज़ें महसूस अगर होने लगती हैं, उसको अंदाज़ा होता है तो हुआ करे। यानी चूंकि हमारे पास उसके रद्द करने का भी कोई ठोस सबूत नहीं है, तो अगर कोई इसको वैसे ही ज़ाती लेवल पर अपनी ज़ात की हद तक समझता है, उस पर अमल करता है, उसको बरतता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बशर्ते कि उसको वो
دین کا حصہ ایسا نہ بنا دے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں پہ تقسیم کرنے لگے کہ یہ اہل حق ہے اور یہ اہل باطل ہے. جو اس کو مانتے ہیں وہ اہل حق ہے، اہل سنہ ہے، اور باقی لوگ اہل باطل ہیں. یہ ذاتی درجے کی چیز ہے. اس کا عقیدے میں بالکل پرسنل لیول کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ہے. اس طرح اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، ان کے نور کو پیدا کیا. جو اس طرح کی مختلف روایات کی بنیاد پر، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، دیدار فرمایا. یہ اس طرح کے جو ہیں اختلافات یہ حتمی نہیں ہوتے، اور ایسے اختلافات اجماعی نہیں ہوتے. اس لیے ان میں اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے. تو جن کو اس سے مناسبت نہیں ہے وہ اس سے دور ہیں. اکثر صوفیہ جو ہے ان چکروں میں نہیں پڑتے. وہ جو شریعت کے تابع ہو کر چلنا چاہتے ہیں، ان کا شریعت اصل ہے، اور وہ تزکیے کی بنیاد پر یہ تصوف کے نظام میں سے ان چیزوں کو لیتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں آتی ہیں. ان کے ہاں اس میں ان چیزوں میں وہ نہیں پڑھتے، تذکرہ نہیں کرتے. اس لیے آپ کو ان کا تذکرہ کئی کتابوں میں تو مل جائے گا، اس لیے کہ علمی حد تک اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی بیانات میں تذکرہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کچھ کیا جائے. تو بہرحال اس طرح جیسا عرض کیا، علامہ مناوی ہیں، اسی طرح امام سخاوی ہیں، اور امام سیوطی کا تذکرہ ہوا. امام غماری جو ہے، صدیق غمری، یہ دونوں بھائی، ان لوگوں کے ریسنٹلی ٹائم میں بھی اس کو لکھا ہے اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی طرف سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے، ان روایتوں کو انہوں نے باقاعدہ صحت اس کی مانی ہے. اور ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی ہے، اور جو اکثر ہے کہ انہوں نے اس کی صحت کو نہیں قبول کیا ہے. تو جس کا جیسا ذوق ہو وہ اس پر عمل کرے، لیکن یہ ذاتی نوعیت کی چیزیں، اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. اس طرح کی چیزیں یہ نہ علم کے لیے ہے نہ عمل کے لیے ہے. تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں. اس بنیاد پر کسی پر تان بھی نہ کیا جائے، نہ اس کے پیچھے درپے ہوا جائے. یہ تصوف میں اس کی کوئی اہمیت ایس سچ نہیں ہے کہ اس کی ترغیب دلا دی جاتی ہو. یا ہمیں تو کوئی تقریباً 25 سال میں کبھی ہم نے کسی شیخ سے، کسی بزرگ سے نہیں سنا کہ اس طرح کے کوئی کسی پہ غور کرے، کوشش کرے، پڑھے یا آگے بڑھے، اس طرح سے بنے. نہ، یہ سب اپنے اپنے، اس نے کسی نے اگر سن پڑھ لیا ہے تو کتاب میں پڑھ لیا، بس. اس سے زیادہ ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق آدمی بنائے وہی اصل تقویٰ کام آئے گا، فکر آخرت کام آئے گی، گناہوں سے بچنا کام آئے گا. ان سارے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی ہے. تو اس لیے کوئی مانتا ہو تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کسی کے عقیدے پہ، اہل سنت یا سنی مسلمان مان علیہ و اصحابی پہ ہونے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ماننے سے نہ ماننے سے. اللہ ہمیں صبر اور سمجھ اور شعور اور علم اور تقویٰ عطا فرمائے.